जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारो मित्तल वॉइस चेनल में। आजना विडियो में आपणे सांभळीशुं रांधण छठ क्यारे छे, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त अने चूलो ठाळवानुं मुहूर्त। गुजराती केलेंडर में रांधण छठनो दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण मानवामां आवे छे। आ दिवस शीतला सातमना एक दिवस पहेला आवे छे, जे देवी शीतला देवीने समर्पित एक धार्मिक तहेवार छे। रांधण छठ ए कोई स्वतंत्र पर्व नहीं, परंतु ते शीतला मातानी तैयारीना भागरूपे उजववामां आवे छे। वर्ष 2025 में रांधण छठ 14 ऑगस्ट गुरुवारना रोज उजववामां आवशे। आ दिवसे शीतला सातम पूजानी तैयारी करवामां आवे छे। शीतला सातम श्रावण महीनाना कृष्ण पक्षनी सप्तमीना रोज उजववामां आवे छे अने तेथी रांधण छठ हमेशा छठना दिवसे एटले के एक दिवस पहेला उजवाय छे। रांधण छठनी तिथि षष्ठी तिथिनो प्रारंभ 14 ऑगस्ट 2025 रोज सवारे 4:23 वागे शरू थशे अने षष्ठी तिथिनी समाप्ति 15 ऑगस्ट 2025 रोज सवारे 2:07 वागे समाप्त थशे। शीतला सातम पर कोई प्रकारनो खोराक रांधवानी मनाई होवाथी मोटा भागना गुजराती परिवारो रांधण छठना दिवसे ज बीजा दिवस माटे भोजननी व्यवस्था करे छे। खोराक रांधवा माटेनो आ महत्वपूर्ण दिवस होवाथी तेनुं नाम रांधण छठ पड्युं, जेनो शाब्दिक अर्थ छठा दिवसे खोराक रांधवो एवो थाय छे। रांधण छठे चूलो ठाळवानुं मुहूर्त। दिवसना चौघडियामां शुभ चौघडियुं छे 5:43 थी 7:19 सुधी अने रात्रिना चौघडियामां पहेलुं चौघडियुं छे अमृत 7:19 थी 8:42। पछी बीजुं चौघडियुं छे चल 8:43 थी 10:05 અને ત્રીજું ચોઘડિયું છે 12:53 થી 2:12। ત્યાં સુધી લાભ ચોઘડિયામાં ચૂલો ઠાળવો ના બને કે 12 વાગ્યા પહેલાં ચૂલો ઠાળી દેવાનો હોય છે, તો છેલ્લું ચોઘડિયું બને છે ચલ 8:43 થી 10:05 સુધીનું રહેશે। છે ચૂલો ઠાળવાનું મુહૂર્ત। धार्मिक मान्यता मुजब भगवान कृष्णना जन्मना 2 दिवस पहला तेना मोटा भाईनो जन्म थयो हतो। श्रावण महीनामां कृष्ण जन्माष्टमी थी एक दिवस पहला वध सप्तमीना दिवसे शीतला सातम उजववामां आवे छे। रांधण छठ तेना एक दिवस पहला उजववामां आवे छे। श्रावणना कृष्ण पक्षना दिवसे पड़नारा आ दिवसने रांधण छठना नामथी ओळखवामां आवे छे। तेथी आ दिवसे पण व्रत अने भगवाननी पूजा करवानुं विधान छे। व्रतनी विधि महिलाओ द्वारा करवामां आवे छे। आ शुभ तहेवार ने हड़ षष्ठी, हड़ा छठ, हड़ छठ व्रत, चंदन छठ, तीनच्छी छठ, ललहई छठ, कमर छठ के खमार छठ जेवा विविध नामोथी ओळखवामां आवे छे। साथे ज आ दिवसे हळनी विशेष पूजा करवामां आवे छे। रांधण छठना दिवसे शुं करवामां आवे छे? शीतला सातमना दिवसे ठंडू भोजन खावानी परंपरा छे, जेना कारणे ते दिवसे घरमां भोजन रांधवामां आवतुं नथी। तेथी ज घरनी महिलाओ छठना दिवसे रांधीने खोराक तैयार करे छे। तमाम प्रकारनी वानगीओ रात्रे 12 वाग्या पहेला रांधवामां आवे छे अने रात्रे 12 वाग्या पहेला स्टव बंध करी अने चूलो ठाळवामां आवे छे। त्यारबाद चूलानी पूजा करवामां आवे छे। बीजा दिवसे एटले के शीतला सातममां रात्रे 12 वाग्या पछी शरू थाय छे। आ दिवसे घणी जग्याए मेळाओनुं पण आयोजन करवामां आवे छे अने उजवणी करवामां आवे छे। आ दिवसे गायना दूधने बदले भैंसना दूधनुं सेवन करवामां आवे। आ उपरांत भगवान कृष्णना मोटा भाई बलरामना शस्त्र हळनी पूजा करवामां आवे छे। व्रत पूर्ण कर्या पछी सात्विक आहार लेवामां आवे छे। रांधण छठना दिवसे विशेष व्यंजन बनाववामां आवे छे। आ दिवसे जे खावानुं बने छे ते 24 कलाक रहे छे। बधी महिलाओ तेमां लागी जाय छे। केटलाक लोकोने मसालेदार अने केटलाकने तळेलुं भावे छे। आ दिवसे बननारुं खावानुं रोज करता जुदुं होय छे। लोको आ दिवसे क्षेत्रीय उपरांत केटलाक एवा व्यंजन पण बनावे छे जे वधु दिवस सुधी स्टोर करी शकाय छे। आ दिवसे बनती रसोई शीतला मातानो प्रसाद पण कहेवाय छे। तेथी शांत रहीने रसोई बनाववी, थोड़ी रसोई चाख्या वगर शुद्ध राखवी, जेनो बीजा दिवसे भोग लगावी शकाय। रसोई रात्रे 12 वाग्या पहेला पूरी करी देवी जोईए अने 12 वागे चूलो ठंडो थई जवो जोईए। रांधण छठना दिवसे कोईपण प्रकारनी नॉनवेज वस्तुओ बिलकुल बनाववी के खावी ना जोईए। केवी रीते थशे रांधण छठनी उजवणी? आ व्रत राखनारी महिलाओ बपोर सुधी कंई खाती नथी अने पछी पोताना घरमां चोख्खी जग्या बनावीने छठ्ठी मानी आकृतिनी योग्य दिशामां मूकीने देवीनी पूजा करे छे। पूजामां दહીં, ચોખા અને મહુવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। આ વ્રત રાખવા માટે ચોક્કસ નિયમોનું પાલન કરવાનું હોય છે। વ્રત દરમિયાન ગાયનું દૂધ અને દહીંનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો નથી। આ દિવસે મહિલાઓ ભેંસનું દૂધ, ઘી અને દહીંનો ઉપયોગ કરે છે। આ વ્રતમાં હળની પૂજા કરવામાં આવે છે, તેથી હળથી ખંડેલા અનાજ અને ફળ ખાવામાં આવતા નથી।
આ ઉપરાંત આ દિવસે વ્રત જ કરનારી મહિલાઓ મહુવાના દાંતણથી દાંત સાફ કરે છે. આઢું, ઠંડુ કે વાસી ખાવાનું મહત્વ. શીતળા સાતમનું મહત્વ સ્કંદ પુરાણમાં વર્ણવેલું છે. શીતળા સાતમનો તહેવાર દેવી શીતળાને સમર્પિત છે. હિન્દુ પુરાણ કથાઓમાં શીતળા માતાને દેવી પાર્વતી અને દેવી દુર્ગાનો અવતાર માનવામાં આવે છે. દેવી શીતળા લોકોને ચેચક, મોટી માતા અને નાની માતા નીકળવા અને તેને ઠીક કરવા માટે ઓળખવામાં આવે છે. તેથી હિન્દુ ભક્ત પોતાના બાળકોને આવી બીમારીઓથી બચાવવા માટે આ દિવસે શીતળા માતાની પૂજા કરે છે. શીતળા શબ્દનો અર્થ છે ઠંડુ અને એવું માનવામાં આવે છે કે દેવી પોતાની શીતળતાથી રોગ ઠીક કરે છે. તેથી તેના એક દિવસ પહેલાં રાંધણ છઠના દિવસે રસોઈ બનાવીને સંગ્રહિત કરવામાં આવે છે. તો મિત્રો, તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આપણી ચેનલ મિત્તલ વોઇસને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. જય શ્રી કૃષ્ણ.